सुरेंद्रनाथ प्रधान यात्रा ओंकार माने सहप्रयोजक। भाई आज काली आखड़ा पूजा थिला आज द्वितीय दिन केमती चली कौन कहबाक चाहिए एक्चुअली कौन असुविधा होती सुविधा किसी एक्चुअली घटना कौन होती? घटना तो बहुत बड़ घटना घटी आमर काली गत काली आखड़ा पूजा था जहाँ ठाकुर दयार सुरुखुरी भी आखड़ा पूजा सरला एवं आमर दुई गोटे नाटक तार चाल फेरी जा गाँ डाकुची आमर सार अरुण बारिक एवं मलय राउत कलाकार मान को बसई प्रेस मीट करइले नाटक भी पढ़ाला जहाँ को जहाँ दायित्व दिगला नाटकर से कम भी सरला। आज सका आम शुणा पाइलु ठीक 12टा गोटे सुधा आमर सारे जो रखी सार जो होटेल जेको जगार रखीलु सार मान लुचिकी पड़े जाइए शुणा पाइलु आम ठीक 1:30 सुधा कहीं जाइए सार फोन करी कहले उमा वाला आमको बारण कर आम पढ़े गलु से आम बहुत दुखे अच्छु कि दुखित भी अच्छु आम कलाकार माने जो ओंकार परिवार जो कलाकार माने से माने भी बहुत दुखित चिंतित अच्छा गला पूर्व आपको कही असुविधा अच्छी जीवे बोली ना शुणु आमर तो जिते बड़े यात्रा ओंकार यहाँ तृतीय प्रेस मीट स्टाफ माने प्रेस मीट हवा पूर्व जो आम लेखक कि राइटर जहाँ सब मान डाकिदेलु से एक कौन कही ना 100% आडभांस ने बाकी काली आखड़ा पूजा भी जहाँ को जहाँ आम सक्षम अनुसार जहाँ को जहाँ भी दिगला तापर भी आम ये अवस्था भोग आम एक प्रकार कहीपर लुचिकी पड़े हाँ निश्चिंत जेहेतु आम होटेल रखीलु आम जाणीनु सी बाटे कि कौटी थी आमको फोन कर पलि आसिलु कारण पचारि कारण कहले आमको उमा वाला बंद कर गोटे संघ बंद करदे माने गोटे यात्रा को अधार छाड़ पड़े अधार छाड़देवे यहाँ तो माने मालिक मान जो संघ अच्छी मालिक मान संघ कहीथे कि किए कही से आम जाणीनु कि सी डायरेक्ट किसी क्या ना न कहीकि आमको उमा तरफ आम जेहेतु तुम उमार कि मालिक संगे संपृक्त नुह आम से जीवा योग्य नुह जेकोसी व्यक्तिर निजस्व बुद्धि विचार किसी ना गोटे संस्था सहित जड़ी हे पैसा ने आडभांस ने अधा बाट छाड़ी पड़े जदि निजस्व बुद्धि विचार जार था आज ये जो कलाकार हंत सत होती से कहीं हंते नहीं से निजस्व बुद्धि विचार अल्प बहुत समस्त अच्छी किंतु से ठीक बाटे प्रयोग करा जोड़ी होते कि आम संघ ये सब जिन आलोचना आमर बारंबार प्रेस मीट माने तृतीय थर भी यहाँ है समस्ते कथा कौन लेखक कि निर्देशक राइटर कौन कथा कही ना समस्ते कहते हाँ आम नाच करूँ नाच दबु लेखा दबु कि अलग किसी चक्रांत कर जानी शुणी नाटक को बदनाम करने संस्था को बदनाम करने शुणु जेहेतु यात्रा ओंकार गोटा नुआ यात्रा बाटी नामी दामी कलाकार भी अच्छा से यात्रा मालिक मान होता कि कौन लोक होता आम तो जाणीनु ना से चक्रांत आमको बंद कर आमको असुविधा पकई पार आप कोटी कोटी टंका खर्च कर यात्रा पार्टी कर 200 ରୁ 250 आपनकर कलाकार अच्छी एम संगे गोटे विश्वासघातकता कला भाया करके गले कि मास्टर माने एटा तो समस्ते कहे विश्वासघातकता करके जाइछिंती गले कि नहीं माने विश्वासघातकता करके से जाइछिंती आगामी पदक्षेप कौन रहिबा आगामी पदक्षेप तो कलाकार माने मो केते जदि आपण उमा कि संघभुक्त जहाँ भी कहउसंती जो कलाकार 150-200 कलाकार अच्छी तांकर जीविका दाना पानी दब किए उमा देवे ना मालिक संघ देवे आम समस्त कलाकार मान 80% माने तांकर दरमा आकार पेमेंट कर सारी आम से 80% कला पेमेंट करूँ से आमको उमा संस्था देवे ना कि कौ मालिक संघ भी एथे हस्त पैसा आमको रिटर्न करेंगे नहीं जेहेतु पेट पानी आम से देचु कि पेट पानी आम पाखे अच्छा जदि यही संस्थाटा से चाहूँ उमा कि कौन आमको बारंबार हैरान करिया आम जिते बाधा विघ्न जहाँ आसिले आम आगू चलू आईनगत कौन कार्यानुष्ठान ने थाना एफआईआर देवे से जाए तो आम जाइनु जेहेतु कलाकार संघ आम संगे अच्छा आम जिते जहाँ असुविधा हो आम आगू को जीवु किंतु आम प्रथम प्रेस मीट कहीलु
ଆମର ଯାତ୍ରା ମାନେ ଆମେ ନୂଆ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛୁ। ଆମର ରେଲସେଲ 2 ମାସ ଯୋଉ ହବ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ ମାଲିକ ସଂଘରେ ରହିବୁ କ'ଣ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ନୂଆ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଆମର କାଲି ହବ କି ନ ହବ ସେଇଟା ବି ଆମେ କହିପାରିବୁନି କି ଆମେ ବାହାରିନୁ। ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ଲାଲା ବୀରେନଙ୍କୁ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଓମକାରରେ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ କହିଥିଲେ ହଁ। ଲାଲା ବୀରେନ ଏଇ ମାନେ 7-8 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ ମିଟରେ ବି କହିଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଓମକାରରେ ଯାହା ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଛି ନାଟକ ବି ଯାଉଛି ସବୁ ବୁଝାବୁଝି ବି କରୁଛି ସେଟା ପ୍ରେସ ମିଟରେ କହିଥିଲେ। ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ମିଡିଆ ଇଏରେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହ। ତାପରେ ବି ସାର୍ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଏ ଜାଗାରୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ନିଜତ୍ୱ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି? ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ନିଜସ୍ୱ, ଆମେ ତ ନୂଆ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ ଆମେ ତ ସେଇଟା କହିପାରିବୁ ନିଜସ୍ୱ କି କ'ଣ। ତଥାପି ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମେ ତ କହିପାରିବୁ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆମ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି କି ନ ଅଛି ସେଇଟା ଭାବିକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଏବେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା କି ଏ ପଦକ୍ଷେପ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଥିଲା। ଆମେ କହିଛୁ ଆପଣ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ କାଲି ଯୋଡ଼େ ସିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ ପୂଜା ଡେରିରେ ସଇଲା ନାଟକ ବଣ୍ଟା ହେଲା ଯାହାକୁ ଯାହା ରୋଲ ଦିଆହେଲା ତାପରେ ଆଜି ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ନାହିଁ କେମିତି, ଯେହେତୁ 5 ଲୋକ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରିବେ ସେମାନେ ଯଦି ମେମ୍ବର ହେବେ ଆମେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର 2 ମାସ ପରେ ଆମେ ଯିବୁ କି 2 ମାସ ଭିତରେ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇଥିବେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ଯାହାର ମାଷ୍ଟରଠୁ କଳାକାର ସଂସ୍ଥାରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ 80% ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଲୁଚିକିରି ପଳେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ୟ ଫେରାଇବା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମେ ତ କିଛି କହିছে ଯେ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ସିଏ ଆମକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ଆମରି ଓଁକାର ପରିବାରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ କହିଲେ ତ ଆମେ ଆଉ ଉମା ବାଲା ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଉମା ନାଇଁ ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ତ ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ସିରୁ ମାନେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକ କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପାଦକ ମାନେ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆସୋସିଏସନ ଯୋଉ ସମ୍ପାଦକ ସେ ଆମ ଜଣେ ବୟସ୍କ ମାନେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ 2 ଜଣ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତୁଳସୀ ମାଲିଙ୍କର ପାର୍ଟିର ଯାହା ଭୁଲ ମାଗିବା କଥା, ଯାହା ପାଖରେ ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏବେ କହିବେ ଆପଣ କଳାକାର ନରିପଣ୍ଡା ମାମୁନି କହିବେ କ୍ଷମା ମାଗିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ସିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ଆମେ କହିନୁ, ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ, କାରଣ ଆମେ ନୂଆ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଆମେ କେମିତି କହିବୁ କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ନରିପଣ୍ଡା ଆଉ ମାମୁନିକୁ ଆପଣ ନେଲାରୁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଟାଇପର କରାଯାଉଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, କେବଳ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ଯେତେ କଳାକାର ଆମର ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।